Sini. Nah, sini. Aku lolos. Terus ya. Kotor ya tangan Pak. Hah? Tangan Pak kotor. Air ana. Udah sini. Jawain nanti. Simpan sana Wahyu. Air ana. Oke, aku ana ya. Sabar nih. Nami beradab kan ya. Oke. Iket. Ala Hah? nami berben. Hah? Ket. Bul. Hah? Hah? Nah. Pegang. Ayo. Lambai tangan Wahyu. Ya, siap tangannya. Tangan nih. Nah. Gempul. Aku Pak. Dapat ini. Gempul. Yuk lambai yuk tangan yuk. Tangan bisa. Tangan yuk. Hop. Nah. Ini. Aku. Berita. Enggak apa-apa. Gempul. Gempul. Tambah takut aja lu. Yes. Lambaikan tangan. Wih, kayak elang. Dadah. Bisa Pak. Yuk, lambaikan tangan yuk. Saya pegang kenyang ya. Ya wes lah Pak. Kowe utulan susah. Santan aja Pak. Ih, mundur. Engko kalau kowe luwe ngomong sama aku ya. Gempul. Tangan bisa. Yuk, tangan yuk. Sing gede. Yuk, tangan sing gede. Nice. Masa? Ndi. Siap tinggal pinjam sarung tangannya. Hah? Pinjam ya. Kata Papa. Hitung.
manuk cantik. Turun. Kan? Kamu benar. Kayak imaman. Dah, aku gak satu. Nah ini bawah. Pelet. Ini berada kelemu ya lu ya. Wes panik ya Raye. Wes takut ya lu. Hah? Tapi ini Hah? kentet. Hah? Semberit. Ali. Halo? Mul? Apa iki gak ikut dhewe ae, Pak? Tak kira mau manuk lain ya. Manuk lain kan miber. Manuk lu. Lekali. Ayo Pak lagi. Ayo Pak dilatih Pak. Ayo Pak. Ke gue. Ayo Pak. Itulah. Ini. Panik kayak itu Pak. Ayo Pak. Tolong tak cepat Pak. Apa? Coba.